चंडी तते सुमरिले मा गो दूरित जाए खंडी आतंक काल सुमरती जो जन महागर संकट तू फिटाऊ बंधन किलो राति अधरे तोर कि काम चलती शुणे कि काम कौन बा जामाटा पर सिलाई करुछि देखि पारुनो ए राति अधरे सिलाई करे को मन पड़िला केते बेले करछांती जे बात जामाटा को पिंधिथिला एइने न कले कोन पिंधिसे सकाळ काम को जीवा हाँ हाँ पोशाक न पिंधि गले से डाक्तरटा भारी पाटी कर एमा तू जल्दी सारी दे तो हाँ भाईगा ए भाईगा मुखी तते आ केते थर कहबी मो मंदिर गढ़िया को तते कोन सब बेले से मन पकोथिबी शीघ्र मंदिर कर जदि मो मंदिर न करिवु तो वंश निर्वंश हो जीवा निर्वंश हो जीवा ना ना बो बो उठिलो बा कहीं के होची पार्टी करथली कि मां मंगला मते सपने ले मंदिर टे तैयारी करिया पे तांको कथा सुनी कि मते बहुत डर लागेला लो तुमको तो सेइथि पई से पुराण पुराण पढिबा को मैं मना करे आमे तो छोट जाति नको से गुडा को काई की पढुछ कहलो से गुडा को पढुछ बोली एमिति सपन देखुछ आज ना को जुगुर देखि आछी कि मंदिर की सब बेले एई कथा कहूछ केते थर कहली मंदिर तोला कथा जदी से कोहतिया को कहू न काली जीवी अरे बंचू आज्ञा सकाल सकाल भाईटा कोड आछि किरे भाईगा तू आज कोन काम को जाइनु तांगा साथे कथा खला जे तापर मैं डॉक्टर खाना जीवी किरे कोन कामटा कहूनु काम कौन कहबी कल राति माँ मंगला मत सपन देउल टे तैयारी करे देउल टे मुझे आपण चाहिए आम देउल टे तैयारी करूँ कल राति कोन बेसी पी देथिलु किरे भाईगा नले एमिति स्वप्न केम देखिलु नाई सांते दिन कथा नुहे जुग जुगर कथा ठाकुराणी से कहते मंदिर टे न करि पारले अरे मंगला माँ जदि ते सपन ले ताल मो पाखे दौड़ते तुले दौन मु तो गरीब लोकटे देउल के चोरिया पे मोर मुंड कहीं सांते बेसी पुराण पुराण पढुछु तो सेति भाई माँ मंगला तते सपन ले परा सांते मु छटा करूनी ये देउल टी केंतो गढ़ी दियंतु ता नहले हम गाँव पे अरे गाँ पाई तोर जदि दर्द निज पैसा खर्च करी मंदिर टा तुलाई दे मते से गुड़ा कहू तू कहना ए चढ़ई कौन होची कांदू काहे के हेलो कांचू काहे के हां तो सागर कोन के कजिया कला आलो किए बा एने गाड़ी चलतले बो
ବାକୁ ଆଲୋ କଣ ହେଲା? କାଳିଶୀ ବା ଉପରେ ରାଗିଛନ୍ତି। ସେ କୁଆଡେ ଗୋଟେ ଦେଉଳ ଗଢିବାକୁ କହିଥିଲେ, ନ ଗଢିଲେ ସେ ବାକୁ ମାରିଦେବେ ବୋଲି ଧମକେଇଛନ୍ତି। ମା ହେଇଛନ୍ତି ମା ରହିବା ପାଇଁ ଦେଉଳ ଯଦି ଦରକାର ତାହେଲେ ଗୌତୁ ଏକୁ କହୁନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ସପନଉନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ଭଡର ଭଡର ରହୁଛୁ? ଯା ଭିତରକୁ ଯା। ମୁଇଁ ଖାଲି ବଡର ବଡ ରହୁଛି। ଘରେ ତ ସୁନା ରୂପା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି ନା ଦେଉଳ ତୋଳିଦବ। କହିବା କଉ ଲୋକ ମିଳିଲା ଯେ ତମକୁ କହିଲେ ଏମିତି କଣ ଦେଉଳ ତୋଳିଦବାଟା ସହଜ କଥା ପଡିଛି କି? କିଏ ଜାଣେ ବାବା କେମିତି ହବ ଦେଉଳ ତୋଳା? ଗୌତିଆକୁ ଭଲ ସପନାନ୍ତି। ଆମ ଗରିବ ଘରେ ଅଛି କଣ ଯେ ଆମେ ଦେଉଳ ତୋଳିବୁ? ମା ହେଇଛୁ। କାହିଁକି ଏଠି ସବୁ ବସିଛ? କଣ କଣ ତାମସା ଦେଖୁଛ? ଯାଅ ଯାଅ ଭାଇଙ୍କ ମୁଖିକି ଡାକି ଆଣ। क्या मोकर भाई का मुखी को डाकी आने क्या बेगी जा आमे तो तोर किछ अपराध करनु मां काहे कि तू ता देह कहलु बुआ सुनता तू काहे कांदुछु? तू बहुर मु किछि करबिनी। मु काहे कि आइछि से कथा तू बळे जानिबुनी। मु तो गोठतळे पड़थिल मां तू जहा चाहबो ता करबी किंतु मो बहुर सर्वनाश करनी। कौन हैला तू जाननु? मु कोन पे तो एठी डखैछि तू किछि बुझि पारनु? तमे तमे न कहले मु केम जानिमी? केई थर कहबी मो मंदिर काई तते पर एते थर कहली तू कोन किछि बुझि पारनु? फालो मते तो हैरान करनी। मो दे जा हेई परिबनी ताको सपनेले मु कोन करिवि? तो कथा मानुची मु मंदिर तैयारी करि परिबिनी। कोन हैला पारिबनी? देखिबो देखिबो एने जानिदेलु पुड़देलु तू तो पुओ तुम माँ मो घर जालीदेलु पोड़ीदेलु पोड़ी दे जाली दे भस्म कर दे कौन करू करे आउ डेरी करी लाभ नहीं काली सुकुटा को चिट्ठी रख से आसु जहा किछि करिबा बुझी पारलु घर जिनिस पत्र निया लगला अथच ठाकुर जगार निया लगला कि चाଳରେ भी निया लगला बुझिबो आ कोन ठाकुराणी सपन नेछन्ते जते बेले देवळटा न तोळी देले हमर अमंगल होबनी। देवळ तोळे कथा कहूछु जे हम पर एते पैसा के गौतिया तो बा कथा सुनलानी मु कोन कहतली कि मु आ तो बौ आम चाकरी जबर किछि पैसा काढी देबू तू किछि पैसा जोगाड़ करे रे सानो होछे मंदिर टे तोड़ी दबा जहाँ किसी पैसा थिला सब तो ये झुमुरी बाहागर आ जमी किनारे सरीगला आगुआ जहाँ किसी पैसा अच्छी सेतक सरीगले ये चढ़ई बाहागर हम केमिति पुणी बाहागर कथा कहूछु जे मनीष बंची रहिले तो जहा करिबो आग मां को देउळ कामटा हेई जा चढ़ई बाहागर कथा देखिबा देउळ न तुलले ठाकुराणी कोन हमको छाड़िबो ठीक अछि मु टंका उठेबी हेले देउळ कोड तोलिबो जाका तो पुणी दरकार
ଆରେ ଜାଗା ଚେନ୍ନାଇ ଜାଗା ଦରକାର। ମୁଁ ଯିବି ଶାନ୍ତକୁ ଯିବି ଯାଇକି କହିବି ଆମକୁ ଚେନ୍ନାଇ ଜାଗା ଦରକାର। ତମେ ସିନା କହିଦଉଛ, ସିଏ ଦେଲେ ତ। ପଇସା ଆଗ ଯୋଗାଡ଼ ହଉ, ମୁଁ ଶାନ୍ତକୁ ବୁଝେଇ ଦେବିନି। भाईगा ए भाईगा उठिलु उठ। तू मंदिर कलु तो मंदिर रहा मु परा मो भौणी मानू कही देछि। मंदिर कौन करी जमी खंडे तो पाइलिनी। शांतु को कहली जे सी मो कथा सुनिले पैसा पत्र सब जोगाड़ कर रखी कौन हम बेकार। पागलाटा कि एते कष्ट कर टंका जोगाड़ कलु जमी खंडा जोगाड़ कर पारनु। आ मो सांगे आ मु तते मंदिर पे जमी देखई देबी। आ भाईगा एठी मंदिर कर आमे एठी रहइबा। जमी खंड तो मोर केते कष्ट करके जमी खंड किनिछि। तो जमी कौन मो जमी नुह मु परा तोर माँ मत देवा तू मना करुछु। जमी पे आउ धंधी हवा को पड़िबनी। काली रात रे ठाकुर ने मते जमी देखै देछंती। मंदिर तो सेठ अल्पत तैयारी हबो। काहार नहीं काहार जमी ठाकुराणी कही देले बोली से जमी मालिक कोन छाड़ी दबो। जमी मालिक की मु नीचे परा मु नीचे कोन हला आमुरी जमी रे देउळ तोळा हबो। हाँ परा काली रात रे मते कोन कम दौड़ी चंती। दौड़ दौड़ी आसी एठी कहले देउळ एठी तैयारी करा हबो तो समय रे। पेटरू काटी टंका संची संची केते कष्ट रे एमे से जमी खंडक करिथिले सेतक भी देउळ तोळा रे जीव। ए ठाकुराणी को नाम को ने दांडे रे बसैबो। आलो 7 गुंठिया चक्कटी मंदिर रे तैयारी कर सारा परे आमे कोन जमी चाष कर परिबानी। ए भाई बाबू की कौन किसी काम करते लगी मो ना मार्कंड पात्र आ मते समस्त स्नेह पात्र बुढ़ा बोली कहते। अच्छा तुम मंदिर तोला केते दूर गला तुम तारे जानी सारिच मु कौन करी बड़ा असुविधा पड़ जाइए। असुविधा कौन मंदिर करिया को जमी टंका दीटा जाक तो पाई सारी आउ चिंता कौन। मंदिर टिके तैयारी करवा कौन कम काठिकर पाठ। तुच्छाटा तुम छानिया हो कथार पूरा अच्छी करी कराऊ थाए मुही मोबिनु आन गति नाई। अरे मंदिर तोड़ला वाला तुमको निजे आसी डाकिबो ये मार कामटी। मन को मन मो पाखे आसी पहुंचबो कौन पहुंची गलानी मो कहीं आसी माँ पूरा मत तुम पाक पठेई। मौसा तुम घर कोठी घर कौन मु चारिआडे बुलुताए जोटी माँ को काम सीट पहुंची जाए। ताहले भल 12 दिन देखिक आरंभ करदबा डेरी कहीं करवा।
ଆରେ ଆଜି ତ ଭଲ ଦିନ, ଚାଲ ତମେ ଜମି ଉପରକୁ ଯିବା, କାମଟା ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦବା। ଆପଣ କହିଲେ ମୁଁ କଣ କେବେ ମନା କରିବି? ଚାଲ ଯିବା। ଇଏ ଚଢେଇ 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 ମୁଁ ଆସୁଛି। ସୁଲି, କେତେ ଦିନ ହେଲା କଣ ଭାଇଙ୍କର ଦେଖା ନାହିଁ? ଜାଣି କାଲିଠୁ ତ ଗୁମାରି ବସିଥିଲେ, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦେଉଳ ଆଡକୁ ଗଲେ, ମତେ କହିଗଲେ ଜମାଦାର ବାବୁଙ୍କୁ କହିଦବ ମୁଁ ଆଜି କାମକୁ ଯିବି। ହଁ, ଦେଉଳ ତୋଳିବା କଣ କମ ଦାୟିତ୍ୱ କାମ? କେତେ ଟଙ୍କା, କେତେ ଲୋକ, କେତେ ନାହିଁ, କେତେ କଣ ଯୋଗାଡ଼ କରିବାକୁ ପଡିବ? ହଁ, କଣ ବୁଝାବୁଝି କରିବାକୁ ଯାଇଥିବ? ଆଜିକାଲି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମତେ ଭାରି ଡର ମାଡୁଛି। ଆଗରୁ ତ ଯାହା ଯେମିତି ପୁରାଣ ଫୁରାଣ ପଢୁଥିଲେ, ଏ ଦେଉଳ ତୋଳ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଦିନଠୁ କେମିତି ଗୋଟେ ବଦଳି ଗଲେଣି। ସବୁବେଳେ ଖାଲି ସେଇ ଦେଉଳ ଦେଉଳ ଦେଉଳ। ଦେଉଳ ଭଳିଆ ଦେଉଳଟେ ହେଇଛି, ସ୍ୱର୍ଗରୁ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଆସି ତାକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ତ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତୁ ଗୋଟେ ଅଧିକା କଣ କହି ପକେଇଲୁ? ଭାଇ ଗୋ ତାହେଲେ ସେଥିରେ ମନ୍ଦିରଟା ତିଆରି କଲା। ହଉ ଭାଇନା, ଭାଇ ଗୋ ଏତେ ଗୁଡା ପଇସା କୋଉଠୁ ଆଣିଲା? କୋଉଠୁ ଆଣିଲା? ଶୁକୁଟା ତା ଚାକିରିରୁ କିଳା ପଟି ଆଣି ବୋପାକୁ ଦେଇଥିବ ଆଉ କଣ। ସେ କଥା ଛାଡ ଭାଇନା, ତମେ ମନ୍ଦିର କଲାବେଳୁ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଲୋକକୁ ଆଣିବ, ଭାରି ବଢିଆ କାରିଗର। କଣ କହିଲୁ କଣ କହିଲୁ? ଭୋଟ ପାଇଲେ ସତରେ କଣ ମୁଁ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିବି? ଯାଉନୁ। ଆରେ ମନ୍ଦିର କିଏ ମୁଁ କିଏ? ସେଇଆ ନୁହଁ ଆଉ କଣ, ଭୋଟରେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ, ମନ୍ଦିର ପୁଣି ତିଆରି କରିବ। ତମ ପଇସା ଗୁଡା କଣ ଗୋଡି ମାଟି ହେଇଛି ନା କଣ? ଭାଇ ଗୋ ମନ୍ଦିରଟା ତିଆରି କରିଦେବାରୁ ଗାଁ ଲୋକ ଭାରି ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ନାଇଁ? ଆରେ ପଞ୍ଚୁ, ମନ୍ଦିର କେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହଉଛି? ଇଏ ଗୋଟେ କହୁଥିଲା ଏଇ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ କରିବ ବୋଲି। ପଞ୍ଚୁ, ଆଜ୍ଞା କାମ ଗାଁ ବାଲା ସବୁ ସାବଧାନ କରିଛି, କେହି ଯେମିତି ତା ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ନ ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି କିଏ ଅମାନିଆ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ତାକୁ ନିଆଁ ପାଣି ସବୁ ଅସ। ଭାଇନା ଆଗକୁ ବହୁତ ଅଛି ପରା, କେମିତି ଗୋଟେ କଲେ କଣ ଭଲ ହବ? ଗାଁ ବାଲା ଆମ ଉପରେ ବିଗିଡି ଯିବେନି? ତୁ କାହିଁକି ଏମିତି ଉଚ୍ଛନ ହଉଛୁ କହିଲୁ? ଦେଖ ମୁଁ କଣ କରୁଛି ବୁଝିଲୁ? ଏମିତି ପେଞ୍ଚ ମୋଡିବି ଯେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହବନି କି ମତେ କେହି ଖରାପ ଭାବିବେନି। जवाकुसुम संकाशं कश्यपेयं महाद्युतिं धन्तारि सर्वपापघ्नं प्रणतस्मि दिवाकरम्। କିରେ ଭାଇଗା, କଣ ହେଲା? ତମ ଚିଠା ମୁତାବକ ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ କିଣି ଦେଇ ସାରିଛି। ଆରେ ଜିନିଷ ସିନା କିଣି ସାରିଲୁଣି, ଏଣେ ପୁରା ସବୁ ବିଭ୍ରାଟ ହେଇଯାଇଛି। ତ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଗୌନ୍ତିଆ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନା କରିଦେଇଛି। ତାହେଲେ କଣ ହବ? କଣ ଆଉ କରିବି କହ? ତୁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ମୋର କଣ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ? ହେଲେ ତୁ କହ, ଗୌନ୍ତିଆ କଥାକୁ କଣ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ପାରିବି? ଛାଡ଼ ବିଷୟ, ହାତଟା ବହୁତ ଛୋଟ ଜାତିରେ ଜନ୍ମ ହେଇ ଏମିତି କାମରେ ହାତ ଦେବା ବୋଧେ ଠିକ ହେଲାନି। ଆରେ ନାଇଁ ରେ, ତୁ ସେମିତି କାହିଁ ଭାବୁଛୁ? ବ୍ୟସ୍ତ ହ, ଯା ଦେଖିବୁ ମାଙ୍କ କୃପାରୁ ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ। ଯାହା ତାର ଇଚ୍ଛା, ମଣିଷ ହାତରେ କଣ ଅଛି? ଆଚ୍ଛା ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, କାଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୌନ୍ତିଆ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ, ସେଠି ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଥା ପଡିବ, ତୁ ଚାଲୁନୁ। ଏଥିରେ ମୁଁ ଆଉ କଣ କରିବି? ମୋ ହାତରେ କଣ ଅଛି? ତମମାନେ ତ ସମସ୍ତ କହୁଛ ଗଛୁତ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ତମେ ମାନେ କହୁନା ଗୋଟେ ହରିଜନ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିବ, ଆମେ ତାକୁ ଯାଇ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା, କହୁନା? ଆରେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାରେ ହରିଜନ କଣ ରାମଜନ କଣ? ଆମେ କଣ ତା ଘରେ ଯାଇକି ବସିକି ଖାଉଛେ? କହୁନା ଭାଇନା? ଆରେ ବାବା ଏକା କଥା। କେମିତି ଏକା କଥା ମୁଁ ପହଞ୍ଚୁ ଭାଇନା? ଆରେ ତା ଘରେ ଖାଇବା ଯାହା, ତା ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ତାହା। ଯାହା ବି କଲେ ଆମ ଜାତି ଯିବ। କଣ କହୁଛ ତମେ? ଆଜି ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଡାକୁଛି, କାଲି ତା ଘରେ ପତ୍ର ପେକୁ ନ ଡାକିବ କାହିଁକି? ହଁ, ଅସମ୍ଭବ ଆଉ କଣ? ତୁ କହୁନା, ଥରେ ତା କଥାରେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଗଲେ
ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ସେ କହିବ ସେ କାମ ଆମେ କରିବା ତ। ଭାଇ କ ଇଆଡେ କୁଆଡେ ଆଇଲାଣି? ଆଉ ଏ ବଳିର ମନା କରନ୍ତୁନି, ମନ୍ଦିରଟି କେମିତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ନେହୁଆ ହଉଛି। ମୁଁ କାହିଁ ମନା କରିବି? ସେମାନେ ତ କେହି ଯିବାକୁ ରାଜି ହଉନାହାନ୍ତି, ମୁଁ କଣ କରିବି କହୁ? ଗୋସାଇଁ ମାନେ, ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅପରାଧ କରିନି, ମୋ ଉପରେ କାହିଁକି ଦାଉ ସାଜୁଛନ୍ତି? ଅପରାଧ କାହା କୁହନ୍ତି କି ରେ? ଆରେ ବାବୁ, ତୁ ତାହେଲେ ଛୋଟ ଜାତିର ଲୋକଟେ, ମନ୍ଦିରଟେ ତିଆରି କରିଥିଲୁ କାହିଁ ଶୁଣେ? ଅର୍ଜୁନା, ତମେ କଥାଟା ଜମା ବୁଝୁନ। ଭାଇଗ କଣ ତା ମନକୁ ଦେଉଳ କରୁଥିଲା? ମା ତାକୁ ସ୍ୱପ୍ନେଇଲେ, ସେଇଠୁ ବିଚରା ସିଏ ଏତେ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତରେ ପଡିଲା। ତମର ଯଦି ସହଯୋଗ କରିବାର ନଥିଲା, ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାର ନଥିଲା, ତାହେଲେ ତାକୁ ଆଗରୁ ମନା କରିଦେଇଥାନ୍ତ। ଦେଉଳଟି ସିନା ତୋଳିଦେଲି, ସେ ଦେଉଳଟି କଣ ମୋର ଏକା? ମୋର ଏକା ନୁହଁ, ମୋ ଗାଁ ବାଲା ସମସ୍ତଙ୍କର, ମାଙ୍କର। ଖାଲି ମୁହଁରେ କହିଦେଲେ ହେଇଲା କିରେ? ମନ୍ଦିର ଯେତେବେଳେ ତୁ ନିଜେ ଗଢୁଛୁ, ମନ୍ଦିରଟା ତୋର ନା ଗାଁ ବାଲାଙ୍କର? ଦେଉଳଟି ଯେ ମୁଁ ତୋଳେଇଛି ଏକଥା କଣ କହିବି? ମୋ ଜୀବ ଛିଣ୍ଡି ପଡିବ। କହିବା ଲୋକ ତୁ କଣ ଏକା? ତୋ ପୁଅ ଝିଅ ଭାଇ ଯାହା ସମସ୍ତେ କହିବେ, ତାକୁ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରୁନୁ, ସବୁ ଅରୁଆ ଶୁଖିଯିବ। ଦେଉଳ ଜମି ସବୁ ଗାଁ ବାଲାଙ୍କ ନାଁରେ ଲେଖିଦେ। ଜମି ଖଣ୍ଡକୁ ଲେଖିଦେବି? ଠାକୁର କଣ ଉପାସ ରହିବେ? ତାଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ତ ପୁଣି ଧାନ ଚାଉଳ ଦରକାର। ପିଲା ଚପ ଭାସିଯିବେ ସାନ୍ତେ, ତାଙ୍କ ପେଟରେ ଧୂଳି ପକେଇ ପାରିବିନି। ଆରେ ତୋରି ଭଲ ପାଇଁ କହିବା କଥା, ନହେଲେ ନାଇଁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନ ହଉ। ଲେଖିଦେବି ସାନ୍ତେ, ହେଲେ ଆପଣ ଦେଉଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ମତେ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଲେଖିଦବୁ ମାନେ ତୁ ତ ଭାରି ଯା, ତୋ ପୁଅ ସେତେ ଦୀପ ଦିନ ଦବ, ଦସ୍ତଖତ କରିବ, ନହେଲେ ପଛରେ ପୁଣି କେହି ବାହାରିବନି। ତାପରେ ଯାଇ ବୁଝିବା ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହବ କି ନ ହବ। ଏତେ କଥାକୁ ବେଳ କାହିଁ ସାନ୍ତେ? କାଲି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିସାରିଛି। ମତେ ଆଉ 2 ଦିନ ମହଲତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏ ଭଲ କାମ ପୂର୍ବରୁ ମହରତ କଣ? କାଲି ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଆଗରୁ କାଗଜ ପତ୍ର କାମ ବଢେଇଦେ, ନହେଲେ ପରେ ମୋଟା ଦୋଷ ଦବ। ଠିକ ଅଛି ସାନ୍ତେ, ଆପଣ କାଲି ଦେଉଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଠିକ ସମୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବି। ଜମା ଡେରି କରିବି, ଜମା ଡେରି କରିବି, ଜମା ଡେରି କରିବି। जगतर शक्ति माँ, तू ये भक्तर भक्ति माँ, तू ये जगतर शक्ति माँ, तू ये भक्तर भक्ति माँ, दे तो पदे शरण मागो मागो माँ मंगला, मंगल मंगल माँ मंगला, मागो मागो माँ मंगला, मंगल मंगल माँ मंगला। ସିଏ କଣ ଆଉ ଆସିବ ଭାଇନା? ସୁକୁଟା ଯୋଉ ପିଲା
ସିଏ ଦସ୍ତଖତ ଦବ ନା ଇଏ ନେଇକି ଆସିବ? ଆଉ ଦସ୍ତଖତ ଦେଲେ ବି ସେ କୋଉ ଗାଡି ପାଇବ ଯେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ? ଦେଖିଲୁ ଟି ପେଚଟା କେମିତି କାମ ଦେଲା। ଆଇନା ତାହେଲେ ଯାଉଛି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାମଟା ବନ୍ଦ କରିଦଉଛି। ଓ କାହିଁକି ଏମିତି ତୁତୁର ହଉଛୁ? ରହୁନୁ ଦେଖେ କୋଉ ପାଣି କଡକୁ ଯାଉଛି। तू ही तो झंझीरी रूपे होई अशोभा बाटे बाट मंगला तू बड़ाउछु शोभा तू ही तो झंझीरी रूपे होई अशोभा बाटे बाट मंगला तू बड़ाउछु शोभा कल्पवट मूले अछु जगन्नाथ धामे कल्पवट मूले अछु जगन्नाथ धामे महासर्व मंगला तो पूजा ग्रामे ग्रामे तुवे जगतर शक्ति माँ तुवे भगतर भक्ति माँ तुवे जगतर शक्ति माँ तुवे भगतर भक्ति माँ दे तो पदे शरण मागो मागो माँ मंगला मंगल मंगल माँ मंगल मागो मागो माँ मंगला मंगल मंगल माँ मंगल। ବନ୍ଦ କର। ପୂଜା ଅଥଇ ବସେଣି ଭାଇଗତ ଯେ ଦେଖା ନାହିଁ ଏ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇପାରିବନି। ଥାନ୍ତେ ଥାନ୍ତେ ମୁଁ ଆସିଯାଇଛି ଥାନ୍ତେ ମୁଁ ଆସିଯାଇଛି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖି ଆଣିଛି ଆଜି ଏ ମନ୍ଦିର ଏ ଜମି ଗାଁ ବାଲାଙ୍କର ଏଥିରେ ମୋର କିମ୍ବା ବଂଶର କାହାର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଭାଇ ତୁ ଜମି ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ବାଲାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲୁ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ତୋର କି ଆଦର୍ଶ ତୁ ମଣିଷ ନୁହେଁ ଏମିତି କଣ କହୁଛୁ? ତୁ ଆଜି ମୋର ଆଖି ଖୋଲିଦେଲୁ ଭାଇଗ ତୁ ଆଜି ମୋର ଆଖି ଖୋଲିଦେଲୁ। जुगे जुगे परखिछु भकतकु तोर दुख देई तौलिछु भकतिकु तार तोर दुख देई तौलिछु भकतिकु तार न थाए तो भकतर जाति वर्ण भेद न थाए तो भकतर जाति वर्ण भेद गड़िया भी गंगा हुए मन थिले शुद्ध तुवे जगतर शक्ति माँ तुवे भगतर भक्ति माँ तुवे जगतर शक्ति माँ तुवे भगतर भक्ति माँ दे तो पदे शरण दुख हारिणी माँ सुखदायिनी माँ तो पदे प्रणाम तुवे जगतर शक्ति माँ तुवे भगतर भक्ति माँ तुवे जगतर शक्ति माँ तुवे भगतर भक्ति माँ दे तो पदे शरण मागो मागो माँ मंगला मंगल मंगल माँ मंगल मागो मागो माँ मंगला मंगल मंगल माँ मंगल। तुवे जगतर शक्ति माँ तुवे भगतर भक्ति माँ तुवे जगतर शक्ति माँ तुवे भगतर भक्ति माँ दे तो पदे शरण दुख हारिणी माँ सुखदायिनी माँ तो पदे प्रणाम तुवे जगतर शक्ति माँ तुवे भगतर भक्ति माँ तुवे जगतर शक्ति माँ तुवे भगतर भक्ति माँ।